오늘은 2019년 마지막 주간입니다. Hoy es la última semana del año 이제 새해를 2019. 준비하고 있습니다. Estamos preparando para el nuevo año. 여러분이 아무리 어렵고 힘이 없어도 정확한 언약만 붙잡으면 승리합니다. Sí, aunque tenemos muchos problemas y dificultades, si tomamos el pacto preciso, está bien. 제가 제일 어려울 때가 사실은 신학교를 입학했을 때입니다. Yo cuando entré al seminario tenía más dificultad en mi vida. 그때 제가 하나님께 기도했습니다. En ese momento yo oré a Dios. 하나님, 저는 전도 운동을 하게 해주십시오. Dios, hágame que yo pueda hacer el movimiento del evangelismo. 여러 Así 가지 dije. 이유가 있습니다만은 오직 복음만 전하게 해주십시오. Hay muchas razones, pero una de ellas es que yo quiero evangelizar 평생 solamente. 동안 전도 운동만 하게 해주십시오. En toda mi vida, permítame que yo pueda hacer el movimiento del evangelismo. 이유가 있어요. Hay una razón. 그 언약을 붙잡았는데 하나님은 지금까지 여러분과 렘넌트를 일어나게 만들었습니다. Tomé este pacto y hasta ahora con ustedes y con los remanentes hemos podido levantarnos. 가서 그랬습니다. En Busan hice así. 아주 작을 때요. Cuando éramos muy pequeños, 없고, 남의 집 빌려 muy 있을 pocos, y que no teníamos nada y teníamos que alquilar el lugar. En ese momento yo les dije, 우리가 오직 복음 전할 교회라면 하나님은 세계 살리도록 응답하실 것이다. si somos la iglesia que va a evangelizar, Dios nos permitirá. 하나님은 여러분을 당연히 축복하실 것이다. Y a ustedes, obviamente, les bendecirá Dios. 세계 복음하는 교회로 또 여러분 같은 사람을 만나서 렘넌트를 키우고 있습니다. Y ahora somos la iglesia que estamos haciendo el movimiento de la evangelización del mundo y estamos levantando los remanentes con ustedes. 정확한 언약을 붙잡는다면 하나님은 역사하실 겁니다. El día de hoy, si se aferran al pacto preciso, Dios les dará la oración, la respuesta de la oración. 정확한 언약을 붙잡냐. Entonces es importante cuán preciso podemos aferrarnos. 예배군 훈련장 갔다 오면서 제가 하나님께 기도했어요. Yo oré también cuando hacíamos el entrenamiento. 우상 숭배하는 사람들이 굳어든 곳인데 이 땅을 주십시오. Ese terreno era donde se hacía la hechicería de los chamanes. Por lo tanto, yo oré que me permita ese terreno. 영도 임마누엘 교회입니다. Eso fue la iglesia Immanuel en Yeongdo. 제가 덕평에 들어갔습니다. Yo también entré a Tokpyeong. 갈 데 없으니까 아이들 데려가서 훈련하고 이렇게 할 때입니다. Es que no teníamos donde entrenarnos. Por lo tanto, llevábamos los remanentes ahí y me aferré al 하나님 pacto. 우리 렘넌트들을 훈련시킬 장소를 주십시오. Dios, permítenos el lugar donde se puede entrenar nuestros remanentes. 하나님은 그 덕평 전체 땅을 우리에게 주셨어요. Dios nos dio el terreno entero de Tokpyeong. 20년 전일 겁니다. Creo que fue hace 20 años. 이마누엘 수행관을 우리 거기서 훈련을 주로 했어요. En la sala de Emmanuel hacíamos el entrenamiento mayoritariamente. Y yo me aferré al pacto. 여기가 세계 복음을 훈련장으로 너무 좋다. Aquí es muy bueno para hacer el entrenamiento para la evangelización del mundo. 여자 장로님인데 그 원장님에게 제가 얘기했어요. Era una anciana y yo le dije así. 원장님 이 땅을 우리에게 파십시오 이렇게. Directora, véndenos este terreno. 너무 우리를 좋아하고 기도해주고 이랬거든요. Y esta anciana no... A ella nos caía muy bien, 딴 데다 팔았어요. pero lo vendió a otra organización. 또이 학생들 쫓겨나가지고 제가 성남시 내려가고 그랬죠. Entonces fuimos a Seongnam porque no teníamos dónde dar el culto. 그리고 이 원장님이 내가 너무 미안하다면서 막 성교비도 주고 이러더라고요. 막 죄송하다고 잘못했다면서. Entonces esta directora me pidió perdón y nos dio una ofrenda para la misión. 하나님은 그 땅을 결국 우리에게 주셨습니다. Pero ese terreno finalmente Dios nos dio a 우리가 이사 가야 nosotros. 될 교회입니다. Es la iglesia donde tenemos que mudarnos. 우연입니까?
¿Es la casualidad? 여러분이 오늘 정확한 언약을 붙잡으셔야 El 돼요. día de hoy tienen que tomar el pacto preciso. ¿Por qué tenemos que ir? 왜 우리는 성전 준비를 해야 됩니까? Porque tenemos que preparar para el templo. 이 언약 확실히 붙잡으셔야 돼요. Hay que aferrarnos seguro. 지금까지 237 나라 다민족을 전도 훈련시키는 교회는 없습니다. Hasta ahora no ha habido nunca la iglesia donde se entrena los grupos multiétnicos de 237 naciones. 하나님의 가장 큰 계획인 237 나라 제자가 와서 전도 훈련 받을 24 시스템은 없습니다. Y no ha habido el sistema de 24 horas donde se puede entrenar los grupos multiétnicos para la evangelización del mundo, que es el plan mayor de Dios. En esta tierra no hay. 그런데 하나님은 그걸 원하십니다. Sin embargo, eso es lo que Dios 우리 quiere. 그거 하러 가야 됩니다. Y tenemos que ir para hacer eso. 또 이유 있습니다. Hay otra razón también, 하나님이 가장 책망했던 부분. que les regañó más a esa parte. 렘넌트를 서밋으로 만드는 24 현장이 있어야 됩니다. Hay que tener el campo de 24 horas donde se puede hacer las cumbres de los remanentes. Hay que hacer 그냥 esto. 교회가 아니고 24 할 수 있는 교회. No es una iglesia normal, sino la iglesia que se puede hacer 24 horas. 의사가 고치지 못하는 병든 자들이 꽉 차고 지금 생겨납니다. Hay muchos enfermos que los médicos no pueden curar. 여러분 자녀들이 영적 문제 걸려서 흔들리는데 어디다 보낼 겁니까? Y sus hijos por los problemas espirituales están movidos. ¿Y dónde van a dejarlos? 지구상에 많은 연예인들 아주 똑똑한 훌륭한 사람들이 영적 문제가 왔는데 어디로 가야 됩니까? En esta tierra, muchas celebridades o los famosos tienen los problemas espirituales. ¿Y dónde van a ir ellos? 그거 24 할 교회가 없는 겁니다. Y no hay ninguna iglesia que se pueda hacer 24 horas 우리는 eso. 하러 가야 됩니다. Y nosotros vamos a hacer eso. 그 원장님이 내가 20년 전에 얘기했는데 지금 성취됐는데 우연이겠습니까? Esa directora le dije hace 20 años y se cumplió ahora. ¿Y eso sería una casualidad? 이제는 한 주에 한 번 모이는 게 아니라 24 현장이라 해야 돼요. Y no solamente vamos a reunirnos una vez a la semana, sino va a ser el campo de 24 horas. 마음껏 기도할 수 있어야 돼요. Tiene que orar suficientemente los grupos multiétnicos y tiene que descansar 자기 ahí 집도 갖다 놓고 우리 집이라고 생각할 수 있어야 돼요. hasta que puedan pensar la iglesia es su casa. 그래서 그들을 제자를 만들어서 내보내야 돼요. Hacerlos discípulos y enviarlos. 완전한 전도자 만들어서 내보내야 돼요. Hay que formarlos como los discípulos completos. 60%가량 지금 우울증 시대가 왔는데요. 그거 고치는 24 현장이 반드시 있어야 돼요. Estamos en una época donde 60% de la población sufre de la depresión y hay que hacer el centro de 렘넌트들이 밖에 237. 나가기 전에 영적 무장을 못 시키면 그 아이는 평생 고생을 시켜야 됩니다. Si un remanente no está preparado espiritualmente, entonces toda la vida va a sufrir. 아이들에게 공부만 시키면 되는 줄 알고 영적 무장이 못 시키는 많은 사람이 얼마나 많이 있습니까? Hay muchas personas que a sus hijos solamente les 미국에만 해도 아이들이 말이야 obliga a estudiar. 절반 이상이 정신병 약을 먹고 공부를 하고 있습니다. En Estados Unidos también los niños, la mitad está tomando los medicamentos de los problemas mentales. 반드시 해야 되는 겁니다. Absolutamente tenemos que hacer esto. 언약을 정확하게 잡으려면 어떻게 잡습니까? Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos al pacto de una manera precisa? 우리는 먹고 살기 위해서 출험을 합니다. Nosotros hacemos las cosas, la mayoría de las cosas para vivir, para comer, 나쁜 건 아닙니다. para vestir. 기본입니다. Y no es malo, es básico. 그러나 그 위에 걸 시대를 본 사람들이 있습니다. Sin embargo, había personas que vieron 주로 más 이런 allá de 사람들이 eso. 교수님이 되거나 정치인이 되거나 이런 분들 많잖아요. Y la mayoría de ellos eran como los profesores y los 뭐 사상이 los 어쨌든 políticos. 시대를 본 사람들이 주로 보면요 정치인들, 교수님들 하나님 이렇게 시킨다니까요. Los que vieron esta época, Dios se les permitió a los políticos o a los profesores hasta ahora. 우리는
그 정도를 얘기하는 게 아닙니다. Sin embargo, nosotros no estamos hablando ese 영적 nivel, 세계를 본 사람들. sino estamos hablando de los que han 그 visto el 사람들은 mundo 하나님 espiritual. 반드시 역사하시게 돼 있어요. Porque Dios no tiene más opción que obrar 영적 세계를 absolutamente. 모르면요, 성경이 안 맞아요. Si no conoce el mundo espiritual, no concuerda con la Biblia. 아니 동정녀에게서 나시고 그게 뭐 말이 됩니까? ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada de sentido. La Virgen 목사 concebirá. 가운데도 그거 안 믿어진다는 사람 많아요. Hasta los pastores hay algunos que no pueden creer en eso. 피제사 드리러 가라. Vaya a hacer la ofrenda de sangre. ¿Entienden esto? 이해 안 되는 거예요. Para ellos es que no entienden. 영적 세계 정말 알면 답이 되는 겁니다. Pero si conocen de verdad el mundo espiritual, será la respuesta. 성경의 말이죠. 이 영적 세계 정말 알면은 성경이 우리가 완전 답이 돼요. Si conocemos el mundo espiritual, la Biblia va a ser la 왜 respuesta. 그리스도께서 동정녀에게 오셔야 되느냐? Porque Cristo tenía que venir a través de la Virgen. 인간의 후손이면 구원자가 될 수가 없어요. Si es la descendencia de los seres humanos, no puede ser Salvador. 왜 십자가 지셔야 되느냐? Porque tenía que morir en la cruz. 이 사단의 어마어마한 이 흑암 근세는 여러분을 절대로 그냥 두지 않기 때문입니다. Porque la oscuridad de Satanás nunca nos deja en paz. 왜 이 땅에는 이유 없이 어려움이 옵니까? Porque en esta tierra hay dificultades sin razón. 그리스도라는 단어를 모르기 때문입니다. Porque no saben la palabra de 이런 Cristo. 중요한 답들이 나와요. Hay, como estas salen las 여러분 respuestas 구원받은 데 importantes. 엄청난 비밀을 하나님 주신 거 있잖아요. Entonces, no hay que olvidar que Dios nos dio el secreto 삼위일체가 grandioso 뭡니까? a nosotros. 우리 예배 ¿Y 끝나고 qué es- 축도할 때 그 삼위일체 단어가 나오잖아요. ¿Qué significa la palabra Trinidad? 하나님은 지금도 삼오늘을 이루시며 말씀이 역사하고 있습니다. Dios hasta ahora cumple la palabra con 3 지금도 hoys. 삼 저주를 없애는 그리스도 역사가 일어나고 있는 겁니다. Y también hay las obras de Cristo que desaparecen 3 maldiciones. 안 믿으면요 죽는 겁니다. Si no cree- 지금도 눈에 보이지 않게 성령으로 역사하고 계십니다. Si no creen esto, va a morir. Y hasta ahora, invisiblemente, obra con su Espíritu Santo. 그 정도가 아닙니다. Y no es hasta 우리의 aquí. 배경은 하늘 보자인데 가는 곳마다 하나님은 하늘 군대를 동원시키시는 겁니다. No es hasta aquí, sino vayamos donde vayamos. Nuestro respaldo es el de los 권세는 cielos. 하나님의 자녀이지만은요 흑암 세력을 이길 수 있는 권세를 주었어요. Nuestra identidad es ser hechos hijos de Dios, pero tenemos la autoridad de atar la oscuridad. Se terminó todo. 영적인 세계를 알면 이 답이 완전히 답이 돼요. Si conocemos el mundo espiritual, entonces esto tenemos la respuesta. 이걸 모르니까 지금 미국이 굉장한 발전된 나라, 일본이 굉장히 발전됐는데도 정신병자가 계속 많이 생기는 거예요. Por lo tanto, Estados Unidos y Japón, que no conocen nada de esto, están llenos de los que sufren los problemas mentales. 우리가 기도하지 아니하면요 그런 나라 통해서 전 세계 문제 일어나요. Si no oramos en esas naciones, va a causar los 영적 problemas. 세계를 모르니까요. Si no sabe el mundo espiritual. 오늘 말이 안 되는 본문이 나옵니다. En el pasaje de hoy 그런데 가장 es algo 중요한 de 본문이에요. que puede ser sin sentido, 앞에 다 ¿verdad? 읽었는데 Pero es muy importante. 예수님께서 베다니에서 나와 지나가는데 배가 고팠다라고 되어 있습니다. Que Jesús salió de la ciudad y ahí estaba. 잎사귀가 무성한 이 무화과 있었는데 가보니까 열매가 없었다 이거죠. Que había una higuera con muchas hojas, pero que no había higos. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. La Biblia dice así, 무화과의 때가 아닙니다. que no era el tiempo de 당연히 los 열매 higos. Entonces, es por supuesto que no había los 예수님께서 그 frutos. 나무를 저주했어요. Pero Jesús maldijo a esa higuera. 아무도 제자들이 관심이 없어요. Y nada de los discípulos tenía interés en 자, eso, 무화과 때가 아니잖아요. que no era el tiempo de 당연히 higos. 없겠죠. Entonces, por supuesto que no había los 예수님 뭐 frutos. 때문에 그 열매도 없는 나무 찾아가서 열매를 찾습니까? ¿Por qué Jesús iría al árbol que sin frutos? 당연히 없지. Porque no 근데 왜 había. 예수님 저주했어요 나무를? Y Jesús, ¿por qué lo maldijo? 이
이 질문을 한 사람이 단 한 명도 없는 거예요. No había ninguna persona que se preguntó esto. 우리가요 언약만 정확하게 잡으면 끝납니다. Nosotros si nos aferramos al pacto, entonces todo se termina. 뒤에 거는 걱정하지 마세요. Lo que está después, no se preocupen. 응답도 생각하지 마세요. No se preocupen ni siquiera de las 정확한 언약 붙잡으면 respuestas. 그게 하나님의 역사가 따라오게 돼 있어요. Si toman el pacto verdadero, entonces Dios obrará a su tiempo 한 preciso. 명도 질문하지 않았어요. Y nada de ellos preguntaron. 아니 갔다 오다 보니까 무화과 말라버렸어요. Entonces, cuando pasaban por ahí, la higuera se secaba. 그때서야 제자가 이렇게 Entonces, un discípulo dijo, 그때서야 무슨 이거 진짜 말랐네. sí, se había secado de verdad, como maldijo usted. 그 사건입니다. Es ese 근데 acontecimiento. 예수님께서는 그 대답을요 영 엉뚱하게 하신 겁니다. Pero Jesús responde de una manera un poco extraña. 자 그러면 오늘 여러분이 말씀 언약을 바로 붙잡기 위해서 무화과 나무에 대한 얘기가 뭡니까? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir de la higuera? 제자들이 질문했어야 돼요. Los discípulos se tenían que preguntar. 그 뒤에도 알아들은지는 모르겠습니다. Y después no sé si lo habrá entendido. 무화과 나무는 이스라엘을 상징합니다. La higuera significa el pueblo de Israel. 굉장한 메시지입니다. Es un mensaje grandioso. 우리가 시대적 말씀을 붙잡을 때는 시대적인 응답이 오게 돼 있어요. Si tomamos la palabra de época, viene la respuesta de la época, 이스라엘 나라의 멸망을 예언한 겁니다. que profetizó la destrucción del pueblo de Israel. 이스라엘 나라는 7번의 기회를 줬습니다. Les dio 7 oportunidades al pueblo de 7번의 Israel. 기회를 줬는데 이스라엘이 깨닫지 못한 거예요. Aunque les dio las 7 oportunidades, ellos no entendieron. 소수의 깨달음을 받은 사람을 하나님은 사용하신 겁니다. Pero entre ellos, los que entendieron, la minoría, Dios los utilizó. 되어버렸는데 하나님은 모세를 통해서 해방시킨 겁니다. Fueron los esclavos, pero a través de Moisés los 오늘 liberó. 언약 진짜 잡으시길 바랍니다. Espero que tomen de verdad el 이스라엘 pacto. 7번 저주를 당했어요. El pueblo de Israel tenía 7 몰라가지고. destrucciones porque no conocían. 그 중간에 예수님이 이렇게 설명합니다. Entonces, mediante esta situación, Jesús dice así. 성전 책망하는 게 나오잖아요. 그 사이에 Bueno, entre esos pasajes sale un contenido que regaña al templo. 뭡니까? ¿Qué es lo que quiere decir? 성전에 대해서 예언되었어요. Es que profetizó algo 이 del templo, 성전에 돌 위에 돌 하나 남지 아니하리라. que no quedará ni siquiera ni una piedra en este templo. 이게 이스라엘에 대한 상징입니다. Eso es el símbolo del pueblo de Israel. 오늘 예수님께서 영원한 마지막 기회를 말씀하십니다. El día de hoy habla de la oportunidad eterna, pero la última. 중요합니다. Esto es importante. 여러분이 언약을 정확하게 붙잡으면 그 언약 따라 모든 것이 오게 돼 있어요. Si ustedes toman el pacto de una manera precisa, entonces todas las respuestas vendrán. 여호와의 말씀이 모세에게 임하니라. La palabra de Jehová estableció a Moisés. Se 여호와의 terminó todo. 말씀이 예레미야에게 임하니라. La palabra de Jehová estableció en Jeremías. Terminó 여호와의 todo. 말씀이 학계에게 임하였느니라. La palabra de Jehová 나 se estableció 여호와의 말이니라. a Ageo. 이사야 이렇게 말씀했어요. A Isaías dijo así. 높은 산에 올라가서 얘기해라. En la montaña 지붕에 alta, 올라가서 얘기해라. en las casas, 풀은 마르고 꽃은 시들지만 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Jehová permanecerá para siempre. 하나님이 Esto es 시대에 importante. 주시는 정확한 언약을 붙잡으면 그 응답은 여러분에게 오게 돼 있어요. Si tomamos el pacto preciso para la época, entonces vendrán las respuestas precisas. 그래서요. 이스라엘이 이걸 못 깨달은 거예요. Por lo tanto, bueno, así el pueblo de Israel no entendieron. 두 번째입니다. En segundo lugar, 완전히 엉뚱한 얘기를 하셨어요. y respondió algo 뭐라고 de una 말했어요? manera extraña. ¿Qué es lo que 너희들이 dijo? 믿음이 있으면 산을 들어 바다에 옮길 수 있다. 이렇게. Si vosotros tenéis la fe, podemos echar 말 la 됩니까? montaña y ponerlo en el mar. 어떻게 산을 들어 ¿Qué es lo que 바다에 quiere decir 옮깁니까? eso? ¿La montaña podemos ponerlo en el mar?
굉장히 엉뚱한 대답 아닙니까? Es algo extraño, 이게 ¿verdad? 중요한 얘기예요. Pero esto es importante. 그런데 예수님께서는 이런 얘기를 자주 하셨어요. Pero Señor Jesús decía cosas 마태복음 así 17장 20절도 frecuentemente. 말씀하셨어요. 산 옮길 수 있다라고. En Mateo también decía, 누가복음 17장 6절도 말씀하셨어요. 산 옮길 수 있다라고. en Lucas 17:16 también 구약에 보면 dijo 이사야서에 que 보면요, podía 돌을 ponerlo 지하고 높은 산을 la montaña. 없애고 얘기 나왔어요. y también que podía hacerlo desaparecer. 이게 엉뚱한 얘기입니까? ¿Es algo extraño para ustedes? 예수님께서는 이 얘기를 자주 하셨다니까요. El Señor Jesús lo hablaba 말이 무슨 말입니까? frecuentemente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? 우리가 하나님의 일은 할 수 없습니다. Nosotros no podemos hacer las 그러나 cosas de 하나님은 Dios, 우리의 일을 하실 수 있습니다. pero Dios puede hacer nuestras 불가능합니다. cosas. Nosotros somos imposibles, 하나님은 가능합니다. pero Dios es posible. 그 얘기예요. Quiere decir esto. 산도 옮길 수 있다. Hasta las montañas se puede ponerlo 네가 en el mar, 믿으면 그대로 되리라. como conforme 그렇습니까? por 하나님의 de 언약을 su fe. 정말 붙잡고 기도했다면 그는 반드시 응답되게 돼 있다 이 말이에요. significa que si oramos de verdad, absolutamente las 여러분 respuestas 인생 vienen. 바꾸는 기회 되길 바랍니다. Espero que sea la oportunidad de cambiar su vida. 우리가 너무 가난한 것도 비참한 겁니다. 바꾸는 기회 되길 바랍니다. Que si somos los pobres extremos también es una 우리가 사업이 desgracia. 잘 안 된다. 자랑거리 아닙니다. 바꾸는 기회 돼야 됩니다. Y si no nos funciona el negocio, no es nada para 우리가 presumir, 능력이 hay que 없다. 자랑거리 cambiar. 아닙니다. Si no tenemos poder, eso no es nada de presumir. 원할 수 있는 언약을 붙잡고 우리는 성전으로 가자 이 말이요. Hay que tomar el pacto que Dios quiere y tenemos que ir al templo. 산을 들어 바다에 옮길 것이다라고 말씀했어요. Dijo que levantará la montaña y lo pondrá en el 인간들은 mar. 도저히 할 수 없으나 하나님은 하실 수가 있다. 그 Quiere 말이에요. decir que los seres humanos nunca pueden hacer, pero Dios lo 그게 puede 대한 hacer. 확신입니다. Es la convicción en esto. 여러분이 시대적인 언약을 붙잡으면 시대적 응답이 와요. Si ustedes tienen el pacto de la época, vienen las respuestas de la época. ¿Y hoy qué quiere decir? 붙잡으면 절대적 응답이 와요. Si tenemos el pacto absoluto, vienen las respuestas absolutas. 그리고 마지막으로요. 난데없는 얘기를 했어요. En el último lugar, dice algo extraño también. 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué es lo que dice? 예, 끝에 보면요. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. Y cuando estéis orando, perdonad y si tenéis algo contra 그리하여야 alguno, 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라. para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? 여러분 언약을 잘못 잡은 사람들은 이거 아무 상관없는 것처럼 봐요. Bueno, los que tienen el pacto de una manera incorrecta no entienden nada de esto. 자주 얘기했어요. En Mateo 6 también habla frecuentemente de esto. 이 형제의 죄를 사준 것처럼 우리 죄를 사해 주옵소서라고 기도하라고 예수님 말씀하셨어요. Perdonar las culpas de los hermanos como Dios perdonó a nosotros. Así dice. 이 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 올해 한 해가 갑니다. Está pasando un año. 문제 해결의 언약을 붙잡아야 문제가 해결되는 겁니다. Hay que aferrarnos al pacto de la solución de los problemas, para solucionar los problemas. Y nos habla la llave de esto. 하나님의 은혜를 많이 받은 사람이 다른 사람을 용서할 수 없다. Una persona, aunque tiene mucha gracia, no puede perdonar a los otros. 응답은커녕 문제 해결이 안 됩니다. Ni siquiera las respuestas, ni siquiera la solución de los problemas. 많이 입은 사람일수록 감사해야 되는데 다른 사람 멸시하고 무시하고 이렇게 되잖아요. Una persona que tiene muchos beneficios tiene que agradecer más, pero es que lo 예수님이 비유들었잖아요. malestima a los otros. Y Jesús habla de una parábola. Hay una persona que tiene las deudas, no tiene nada de remedio de devolverlo. 불러서 얘기했습니다. Por lo tanto, el dueño le dijo, 너는 1만 달란트를 갚을 능력이 도저히 없으니까 탕감해 주겠다. como tú no tienes nada de poder de
devolver el 지금부터 10,000 그냥 편안하게 talentos, 살아서 성공해라. te voy a 그랬단 말이에요. 얼마나 restar 감사합니까? la deuda. Entonces esa persona estaba muy agradecida por sacar su deuda. 기분 좋게 집에 옵니다. Y estaba muy alegre y volvió a su casa. 100데나리온 자기에게 빚진 자를 만났어요. Y se encontró con una persona que le endeudaba a 어떻게 él. 얘기했습니까? Entonces, ¿qué es lo que dijo? 네 100데나리온 그냥 두라. 이러죠. Es que le prestaba 100 talentos. 이래 될 거 아닙니까? Entonces está bien y no hace falta que devuelvas. 그 멱살 붙잡고요. 흔드는 거요. A una persona que le restó 10,000 talentos, pero a una persona con 100 talentos que le endeudaba, 주인이 봤어요. le regañaba y lo vio su dueño. 라고 예수님이 비유를 들은 거예요. Así dijo Jesús, dando una parábola. 은택을 많이 입은 사람이 남을 용서하지 못하고요. Una persona de mucha gracia no puede perdonar a los otros. Así cosas pasan. 이거는 그 정도가 아닙니다. Y esto no es de este 이 부분이 nivel. 중요한 부분이에요. Esta parte es muy importante. 이스라엘 사람들이 자기들이 가지고 있는 기득권을 유지하기 위해서 많은 사람, 예수 믿는 사람을 범죄자로 만들어요. El pueblo de Israel, para guardar sus beneficios, que los echaron como criminales a muchos. 진짜 범죄한 사람이 그거 감추기 위해서 다른 사람의 작은 범죄를 계속 얘기하죠. Que el pueblo de Israel sí eran los criminales verdaderos, pero a los criminales pequeños les echaban la culpa. Que eso es la historia. 유대인들이 그런 거예요. Así los judíos hicieron así. 그리고 저 옛날 구교 로마교가 그런 거예요. Y también la religión antigua de Roma también lo hicieron así. 마틴 루터를 이단으로 지명을 했어요. Para esconder sus delitos, lo dijeron como hereje a Martín Lutero. 형제의 죄를 용서해라. Pero dice aquí, perdonad a tus hermanos. 이 죄를 사하여 줄 것이다. Así Dios te perdonará tus pecados. 굉장한 한 해를 보내는 메시지입니다. Es un mensaje grandioso para pasar un año. 여러분 가운데 용서 못할 사람 있습니까? Hay algunos de ustedes que no pueden perdonar a los 용서 못 otros. 받습니다. Si es así, ustedes también tampoco serán perdonados. 한국 교회가 복음 전하지 않고 늘 싸우고 있습니다. Las iglesias coreanas no están dando el evangelio, sino están luchando entre sí. 사함 못 받는다고 돼 있어요. Dice que no serán perdonados. 다른 목적이기 때문에 그런 거예요. ¿Por qué? Porque tiene la otra razón. 여러분이 문제 해결의 언약을 오늘 잡는 순간에 하나님께서는 여러분의 문제를 해결하실 겁니다. Pero el día de hoy, cuando se aferran 오늘 al 한 해가 problema, 꼭 붙잡으셔야 돼요. Dios les soluciona sus problemas. Espero que tengan este pacto el día de hoy. ¿Qué es el pacto de la época? Primero hay que agarrar esto. ¿Y luego qué es? 현장에 있든지 무슨 일을 만나든지 산을 옮길 만한 하나님의 능력을 믿는 그 언약을 붙잡아라. Este donde esté, tengo que tener esa fe que cambia la montaña al mar. 사단의 놀이터가 되어버린 교회, 그거를 살리기 위해서 용서해라. Y en el último lugar hay que perdonar a los otros en el campo que es donde se entrena 교회가 사단의 Satanás. 놀이터가 되겠어요? y la iglesia no tiene que ser un patio donde se divierte Satanás. 아, 목사님 너무 오래 참아요. Las personas que me conocen me dicen que usted está soportando mucho, no hay que dejarlos así. Durante 30 años había muchos casos como así. 안 하는 이유가 있습니다. Hay una razón que yo no les rechazo. 뭡니까? ¿Por qué? 사단을 기쁘게 하면 안 돼요. No hay que alegrar a Satanás. 하나님을 기쁘시기에. Hay que alegrar a Dios. 우리가 사단의 종입니까? 사단을 기쁘게 하면 안 돼요. Nosotros somos siervos de Satanás. No tenemos que alegrar a Satanás. Por lo tanto, yo estoy quieto.
꼭 기억하셔야 됩니다. Hay que recordar siempre. 이 중요한 단어 문제 해결 키를 몰라서 한국 교회 전체가 지금 싸움부터 날려요. Como no conocen estas palabras que es la llave, por lo tanto, las iglesias coreanas están continuamente 굉장히 옳은 luchando 말을 entre sí. 하면서 마귀의 심부름을 계속. Hablan de las cosas correctas, pero hacen los mandados del diablo. 하나님 말씀 인용하면서 마귀 심부름을 계속. Reconoce la palabra de Dios, pero hace continuamente los mandados de Satanás. Eso no es el evangelio. 율법이라고 합니다. Eso lo llamamos la ley, 율법주의. legalismo. 하나님의 능력 계속 얘기하면서 사단의 심부름을 해요. Habla del poder de Dios, pero hace los mandados de Satanás. 불건전 신비주의라고 합니다. Eso lo llamamos misticismo. 우리는 굉장히 옳은 말 하면서요. 하나님 사단의 심부름을 계속 해요. Es que hay algunos que hablan de las palabras de Dios, 인본주의라고 합니다. pero hace los mandados de Satanás. Y eso lo llamamos 이게 humanismo. 무슨 일이 생겨 그런 걱정하지 마세요. 언약 정확하게 잡으세요. El día de hoy no se preocupen qué es lo que va a pasar después, sino aférrense al pacto. 특히 우리 렘넌트들 이런 말 많이 하다 나 응답이 없던데 아닙니다. Sobre todo los remanentes, a veces me dicen que yo no tengo la respuesta, pero no es 잡고 así. 있는 그것이 응답입니다. El hecho de que está aferrándose al pacto, eso es la respuesta. 언약 잡아놓고는 그 응답 안 온다고 하면 안 되죠. 당연히 안 오지. Toman el pacto incorrecto y dice no le viene la respuesta. Bueno, eso es incorrecto 안 오는 게 porque 아니고 틀린 응답이 온다니까. 틀린 언약을 잡았으니까. como tiene el pacto incorrecto, vienen las respuestas incorrectas. 오늘 여러분은 이 시대에 모든 현장에 정말 사람 관계에서 정확한 언약 붙잡아 버리면 응답 오게 돼 있습니다. Ustedes en este tiempo, en sus campos, en todas las relaciones, si tienen el pacto preciso, les vendrán las 이제 우리의 respuestas. 시작입니다. Ahora es el comienzo. 우리의 마지막 기회입니다. Es la última oportunidad de nosotros. 237 성전을 만들자. Hay que formar el templo de 237. 세계를 치유할 성전을 만들자. El templo que sanará el mundo. 렘넌트를 서밋으로 만들 성전을 만들자. Vamos a preparar el templo donde se prepara los remanentes como las cumbres. Es la óptima oportunidad que Dios nos dio. 부산에서는요. 서울 쳐다보고 굉장히 부러워합니다. 우리는 지금 완전히 딱 준비된 대로 가는 겁니다. Bueno, en Busan también tiene un poco de celos a Seúl porque ya está todo preparado, edificado. 정은주 목사님이 아이고 그거는요. 교회 안 지어봐서 그래요. 교회 짓는데 미칩니다. 이걸 했는데. Entonces el pastor Chong-Unju también dice que es que para edificar la iglesia es un gran trabajo. 다른 거 지었잖아요. 그 정은주 Porque 표현이요. su iglesia ya construyeron y casi se volvió loco. 하나님 말씀 있는 대로 뭐 심지 않는 곡식을 거두고 말이지. 그 같은 말이라고 그러겠죠. Es que era como casi como cosechar algo que no han sido sembrados. 진짜 성경에 있는 회복할 찬스가 온 겁니다. Pero hay que recuperar lo que está de verdad en la Biblia. 다시 언약 잡으세요. Hay que tomar el pacto de nuevo. 제자 살릴 24 시스템. El sistema de 24 horas que salvará a los discípulos de 237. 아무데도 갈 수 없고 고쳐줄 수 없는 치유 24 시스템. Es el sistema de la sanidad que nadie y ningún lugar se puede hacer. 렘넌트들이 일주일에 한 번 교회 와서 30분 설교 듣고 가서 절대 변화 안 됩니다. Es que nunca se puede cambiar los remanentes solamente con 30 minutos del culto una vez a la semana. No puede vencer al mundo. 다 힘없는 사람 만들면 안 돼요. Y no tienen que ser los impotentes en la sociedad. 24 현장. Hay que hacer el campo de 24 horas que ellos pueden entrenarse. 그 이사가는 토요일부터 가세요. Si nosotros mudamos, vayamos desde sábado. 소풍도 가는데 안 그래요? Bueno, a veces también vamos al picnic porque no podemos ir. 여러분들 그뭐 세상 사람들은 뭐 많은 돈 들어가면서 일부러도 어디 가잖아요. Las personas del mundo viajan con su propio dinero 토요일 también. 들어가서 아이들하고 기도하고요. 이렇게. Con toda la familia podemos ir el sábado y podemos orar ahí. 불러 같이 식사하고 말이에요. Y podemos invitar a los grupos multiétnicos y comer todos juntos para 언약 잡으세요. sanarlos. Espero que tomen el pacto. 그리고 어떤 일이 여러분에게 일어나서 후대에게 전달할 것인지는 나중에 확인될 겁니다. Y se
confirmará el contenido que se va a transmitir a la siguiente 다른 generación. 교단이 틀렸단 말이 아닙니다. No quiero decir que otra organización, otra iglesia están 우리는 incorrectos. 성경에 있는 대로 해야 돼요. Nosotros tenemos que hacer conforme a la Biblia. 하나님이 가장 원하시는 거예요. Tenemos que hacer lo que Dios más quiere, ¿verdad? 이방인의 뜰, El atrio de los 아이들의 뜰을 gentiles 다 없애버린 교회 말고 말이야. y el atrio de los niños y las iglesias que desaparecen, eso no vamos a hacer 영적으로 así. 기도할 수 없는 교회 말고 No la iglesia que no se puede orar. 그 세 개를 말하는 겁니다. Estamos hablando de estas tres 그냥 cosas. 굳게 잡으시고요. 내 생의 마지막 기회다. Tengan el pacto firmemente y piensen que eso es la última oportunidad en mi vida. Pueden pensar 나의 así. 마지막 시간표다. Es el último horario de mi vida. 이 언약 잡고 정말 응답받기를 주 예수 Con este 이름으로 pacto, 축복합니다. espero que les bendigo para que tengan la respuesta verdadera. Vamos a orar. 오늘 무화과 나무의 교훈을 깨닫는 날이 되게 해 주옵소서. Dios, permítenos que tengamos el día de entender el contenido de la higuera. Permítenos la fe que puede mover el monte. Y permítenos para que nosotros podamos perdonar a los otros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.